Pari dengan kungen semat pagi minggu, semat andu Easter, mata babu dalam musim Easter. Ka minggu ati ina minggu ada dua Easter di dua. Ataupun selalu terdengar dah pakai tunda katul semayang book Common Book of Prayer ina dongnang minggu ni lepas Easter. Tas semayang. Tuhan sawak memokat, haleluya. Tuhan ngangan, sama ngakam. Allah bisa pereg, taon so pereg atindet kuka di kaam puan so pereg penyiraat daya, meting kayo besukan di kaam. Ngusuk pikir ti tami beda berkat roh kudus mai, sen ketok sawarindu di kaam, ngami muji dit mai di kudus, beda Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki. Demi ngaku dosa tak ketuan Allah bisa pereg. Allah bisa pereg sama kami di surga. Kema berdosa rawan ke am sabsarada pemi. Dalam pikir kenang ke dalam pengendai. Ke dalam sopra kayu kena dominai. Badanak ma Jesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopra dosa kami dimbo. Kebedaking reja yet mai. Mudip tibau. Yen beragah kadet mai. Amen. Allah bisa peragmasi dengan ampun. Kaperpasangan sesoprag dosangan. Naga pengadram soprag penai kena. Kangrungan kudip. Aditat nadu-wadu. Amen. Tenang ragu penyi beragah kalah dia tadi sambu dalam selamat berkat ke manusia ke nganju Tuhan ke daru Tuhan ke nyembah Tuhan ke kebas Tuhan ke ingin terima kasih ke Tuhan seberaga basmai. O Tuhan Allah Raja Surga Allah sama bisa pereg ngaka keam Allah anak tambo Jesus Kristus ngaka keam Allah Roh Kudus. O Tuhan Jesus Kristus, anak tambo Allah. O biri Allah. Anak sama itoran dosa o masih kaki O Tuhan itoran dosa o kamat semaya kami. O Tuhan di guru tura kata Allah sama masih kaki Sebab keam ada kudus, keam ada Tuhan. Keam ada o Kristus sama Roh Kudus. Lalu bas ambu dan beragah Allah sama. Amen. Tuhan ngangan Samar ngakam. atas mayak doa ayat minggu Easter adi dua ataupun minggu ni lepas Easter bersama kudus adi bisa pereg kaap mengin anak tambah mai Jesus Kristus amai sarah kami rasu beda ayuh mokat tinggi seut ni dak kieh tenggut turung ke tarat ngeragi dosa kasopreg Arab seut kieh seraru tuna kaap dalam udip pada bisig kaatit na disawa beda kena anak mai ati Jesus Kristus Tuhan kami adi udip ngedigan perintah samange kaap ngeroh kudus seraru ni Allah nagstuy-tuy. Amen. Tadi nga basa sa Book Payoma. Basa kitab Payoma adi do tamit so surat pinyuruah utung 14 ayat 5 neg abo katubu dinge utung 5 ayat 20 neg 20 mutas rawut bire. Kan bara daya Israel kiris raja ngabara soldado i meneg dinyerah ngera meh tikarah kamite turung so Tuhan. Ngera nang di Moses metingkah kubur di Egypt. Ku meh teban ke kemati at beda ke kebus di terun tanah pejamka. Ingat me, ani meh jadi derem ku teban ke ngaruah so Egypt. Deh kah ke muko kidaan ku sebayuh ata ruah so Egypt nang kayuh adi men ati re jadi. Ke muko kidaan ku beda tanah ada ke jadi urut daya Egypt. Mekena de ne jadi urut di Egypt.
So neeh kebus digiti diturun tanah pejam. Moses nam dinyah teru. Nyiriang semengingan kaangan re kiris kayu adi Tuhan re nai nganyeramat angan diandu ati. Angan deh re tia kiris bara daya Egypt ane. Adep Tuhan re berawat nyet ngan. Angan desah nai ani-ani. Tuhan nang di Moses mani ku umite turung. Kidaan di bara daya da masak penuh. Pakat sikutmu tiju rawut. Piit rawut re tipire ka bara daya Israel re tungang penuh mutas rawut ditunuh tanah bedeh. Aku re beda baradai Egypt ane raru bekik nek ka ngera re tedak ngera merut rawut. Ka aku re dapat beraga so pimenangku ngarah raja bara soldadu i bara kereta kuda i ka ngera adi pemenu kereta kuda i. Kat naku meh ngarah ngera daya Egypt re puat nang aku ati Tuhan. Malaikat tepa adi penuh dia dijewit bara soldadu Israel siget adepi kapunok tengen abun triget ngeh neka i meh di asah bara daya Egypt ngabara daya Israel. Abun ane kinarup daya Egypt. Pak nget Jawa di daya Israel. Kaso dua tibaran soldadu ane deh tungang nyinek dengan i di ngarup ane. Moses pakat tengan i tiju rawut. Katuhan turak piit rawut nga sebab adi deras so timor. Sebab anak poh ni ngarup-ngarup kabeda rawut bedeh jadi daya. Rawut meh tipire. Kabara daya Israel penuh mutas rawut ditunuh tanah bedeh. Kapiit adi tipire jadi kaya kasinduk di so dua parati. Bara daya Egypt tedak ngera, katunak ngera merut rawut nga so perkuda ngera samen kereta kuda, samen ngera adi pemenu kereta kuda. Sinek siri Jawa, Tuhan tinggal bara soldadu Egypt sok tengen apui nga tengen abun kabeda ngera kanak kanu teru. Ayuh beda keja kereta kuda ngera beket penuh. Neka ngera meh beriuh buang mar re penuh. Bara daya Egypt anenang. Tuhan meh berawat nga ata yun Israel. Ja busok ti. Tuat nang di Moses pakat tanganmu tiju rawut. Kapiit re pari ka ngapuh bara daya Israel nga so kereta kuda ka ngera adi pimenu kereta kuda. Sawu meh Moses pakat tengani tiju rawut. Ka isat-nisat nana piit meh pari men adi meh. Bara daya Egypt subabu mangan piit. Pak Tuhan perengut ngera di rawut. Piit pari ka ngapuh kereta kuda. Bara adi pemenu kereta kuda ka so pereg bara soldadu Egypt adi tuna daya Israel kadre merawut. Ni metik ngeh ngerade. Pakat bara daya Israel penuh mutas rawut ditunuh tanah bedeh ngapiit di so dua parat jadi kaya kasindung. Di anu Tuhan nyeramat daya Israel so daya Egypt. Ka daya Israel kiris ngera pigre kebus di pak ngerawut. Kat daya Israel kiris kuasa bas adi Tuhan pakai ngarah bara daya Egypt. Ngera berteru di Tuhan. Kambeh biyut penyabah di Tuhan kadi Moses adi urut ni. Nabi Miriam kakak dayung Aaron temit temborin. Kaso preg dayung tuna ayuh mamak temborin kabitana. Miriam beragu yet ngera. Beragu ka Tuhan amai ayuh menang derem beragah. Ayuh meteran barakuda ngapinungak i kaderem rawut. Ati inah pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Tepa. Basa epistola datambit so pengenai penyuruh utung 4 piguru so ayat 22 neg ayat 25. Tibaran dari Sabah mendiatin ni pekat meting so ngera nang tede kayu adi i depu metung adepi pangera sama-sama so depu so pergi kabara penyuruh nga kuasa bas bisaksi di penyepakat Tuhan Yesus. Buang berkat bas tepa meren ditunduh ngera. Meting daya dalam tibarat ngera resutok di tede kayu.
Adi bian tanah jual tanah. Adi bian remin jual remin. Ka duit adi ngera dapet. Ngera teban ke bara penyuruh. Duit ana ngera kutung. Di barang naan nanyam adi berguna. Hati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan tepat. Injil Kudus, dau basa so Injil Saint John, utung 20, ayat 9 negabo. Bragat ka Kristus, adi pikudimta. Denu mingguana, kad nimah karep, bara murid Jesus tukuruk dendi remin. Wang so preg tiban mebrabet, sebab ngera taru bara penguasa Yahudi. Jesus mendeg kemijog di ruah ngera kanang damai kaangan. Ripasi ko nang sakana ayah keren tangan i samen tigak ni. Bara murid muraru gaeun Kristuhan. Jesus nang dingara ringe damai kaangan. Nimun sama meh pait aku semena ge aku pait angan. Kau mana ayah ngasuk ditunduh ngera kanang kamat Roh Kudus. Kemayangan ampun dosa daya, dosa ngera dog ampun. Kemayangan deh ampun dosa daya, dosa ngera deh dog ampun. Ni so ngera di semeng duwuh naan murid Jesus dan Thomas. Dog kaden anak apid. Meting suwa ngangara di jam Jesus mendeg. Jadi bara murid ada beken kedaan dia ye. Ke agi Kristuhan. Thomas nang dingera. Kami gibayuh Kris arit pasak di tangan i. Katama arit ane samun arit jarok di tigak i. Aku menen deh rek sabah. Ni minggu ripasana bara murid dikuruk dinge. Dremare. Ka Thomas megi ngangara. So preg tibat meberebet. Pak Jesus mendeg kemijog di ruah ngera kanang damai diengan. Kau mana ayenang di Thomas. Na trinyu mu digiti. Katingga tanganku. Ton tanganmu kana di tigakku. Dinyah kurang sabah. Pak sabah me. Thomas namanya Tuhanku katepakku. Jesus nang dia ye. Kami ku sabah sebab ku Kris aku ka. Biberkat ini ngara di sabah put ni deh Kris aku. Diserung jawin para murid di Jesus nai bege pengenai nginga adi beket. Adi meting dog nuris dalam surat tati. Pakso pergati dog nuris sirenangan bisa sabah. Jesus hati sawa Kristus. Anak tepak kasok ka penyabahangan. Angan bisa dapat udip adi sawa. Hati Injil Kudus Kristus. Puji ka Kristus, adi Tuhan ta. Punya selamat sansan, selamat anu minggu, selamat bidapat bau, selamat anu Easter. Di soprek barangan, di kipun penyera angan madin, aku harap angan buat senang, sihat. Jadi atak baba sita anu Easter, ingat anu penyimekat Tuhan tak Jesus Kristus 2000 suak ati din berpas jemanjah Jadi Easter ati teban atak penyigaan. Amai penyimekat Jesus ati ina rasat so penyabah tak. Jadi penyabah tati mudah au terun. Jadi aku sabah atak gaen dalam tak sita anu Easter ati pak mungkin segara andam ati atak mudah kinyam penyegaan ana mendimba mundi suak-suak na direpas amai atak mudah suak semayang di karamin gereja di sita anu bas ati. Pak sama mana aku sabah nang atak baba nak penyabah tadi Jesus Kristus, baba nak penyabah tadi penyimekat ati, mai ati ina rasat. So penyabah tak dayak Kristen.
Jadi Easter arti teban penyegaan. Amai medaan dia tak nang penyabah tati mo tentu, mo certain, mo guarantee di Jesus Kristus. Jadi pak mungkin amai atak meben di semayang, atak meben di karamin gereja. Mungkin Easter tak suat hati nyam kurak nyam semangat tanam kurak nyam amai atak taru bedak ndam hati atak megapang bedak ndam COVID-19 hati di uruk tak. Jadi tegar tambah de bisa kuruk di germin gereja mana atak mo nyabah tanam mo madu nyam mekurak nyam semangat anu mo metik nyam tamo gi nyam give up agi ge nyam Sudek madis sumbuk babai tuak sembah dalam Kristus. Ana dikinyam tak madin mena ge bara murid Jesus kinyam. Kan Jesus medog nakap medog see kamu kabes. Ata dingah teja so Injil utung 20 Injil so Saint John ayat da anang bara murid Jesus ana me berebut menyekan adepe amai me teru. So bara penguasa de Yahudi mai Jesus mokok do nakap pingubah mokok do nakap. Jadi madin bara mo teru rek do nakap. Mungkin lepas ati bara daya penguasa Yahudi disiroh bara dinge kang hukum bara kan nyen pinyi kabes di bara dinge mun ani ko indai di Jesus. Apa bara mo berebut, bara tikuruk dindik ramin, pak bara berebut. Bara mo teru. Kak Jesus ano di pengubah bara penguru bara memeting dinge. So mungkin masana bara mo kinyam remah dalam semangat mungkin penyabai na mekurak amai masana Jesus bayu mekat. Jadi bara kajen dikime Jesus mani ayang dep memekat mani yang dep mekat pak masana Jesus bayu kira dep bara mo remah. Ani meh si merek nguru atas tundak penyabah ati senbara dalam ati ni mungkin yang mana membedak bara remah. Pak dalam bara guru mana dia berbet menana Jesus mandeg kiren adepe. Kak kiren di barai tang adepe memekat. Pak sudek madis mungkin tak mau nana ke madin setegara tak mau bon di semayang atau mau remah. Pak digiti Jesus mandeg kiren adep di bara mo kiren nang ayam mo sawat mekat ayam mo sawat tepa ayam mo menang mengarah penyikabes. Kak mandeg masana ayam nyen damai di bara dua kali Jesus nang damai di angan sini. Ayam pergi di ruk bara kiren adep kak bara murid yang maruai nang gaen mekris Jesus amai kayu hana dinang Jesus mebitetek reti penyabah bara yang nak metetu mesawa Jesus mo agi di ruk bara membedak bara semangat bau teja bara give up rapas Chris Jesus bara pari semangat anda pari mendeg kak damai anda gi ditunduh bara sebab Jesus nang nyen damai di bara Jadi sudek madis dalam Kristus sungguh atak madin baba nora endam COVID-19 ati sebenarnya tepa agi sama ngata. Ayah sawat tepa, ayah mekiren so penyimekat ayah gi di tengah-tengah tak madin. Kak damai gi enggak ata. Damai anda dinian Tuhan tepa so Jesus Kristus damai anda rebis so pengirim mati manusia. Ong dah bisa juga damai anda mun di Jesus nyen di ata. Jadi ataan tetap sabah di ayah. Atak deh remah, atak deh terus remah semangat deh give up dalam penyabah tati amai tepak tak ada agi enggak atak. Sungguh ndam ati babegi enggak atak. Ataan sabah amai di pemenyu Jesus anak tejah yenang sabah berkat ina angan ati di Sabah pun dekiris ni. Sungguh atak dekiris pataan Sabah. Jesus nang berkat ina. Senang ina ngera.
Adik Sabah pun ida kiris. Pak sudik madis, tuak sembah sumbuk babai, atak manusia. Atak manusia, atak mara, atak rik Sabah. Kambai atak deh kiris kayu ana. Mara atak rik Sabah kayu ana kambai mai tak deh kiris tinggal bukti puan bukti ataupun mar atak rik Sabah kayu kambai mai ayah denam pinyikin atak. Ayah dah jawab persoalan anda yang fikir kira tak. Mar tak betul tarik Sabah kayu anda. Mai anda di Thomas kinyam. Thomas mukirin ada pi manusia mun ata. Ayah mar rik Sabah kan bara murid anda berkendaan dia ayah nang Tuhan memekat. Ayah abah an Sabah. Sebab ayah an kiris bukti ayah mitik bukti baru ia Sabah. Atau tinggal Thomas. Masa Jesus nandang adap di bara murid isbungas Thomas mating digina. Kamaki ayah. Aku fikir Thomas masana berteru ke. Ayah teru dog nakap. Pak ayah abah sama kuruk ngabara daya ngabara murid anda beket. Amai ayah abah suat tanggung kayu hendak dindai bara Kadigina tinggal gemani Thomas bu sadi Aku fikir Thomas ati irek berkeduh. Amai ayah me give up di penyabah Amai ayah me dok confident di Jesus. Mai ayah bayu kiris Jesus. Jadi kadang-kadang tamu nana setakat atak meremah, setakat teru tak, atak meh an keduh bu, atak meh abah kuruk ngabara daya Kristen. Amai atak meh Sabah, amai atak meh give up dalam penyabah tak ana. Tak meh subah an siroh penyabah beket. Jadi mona kayu nak di beraku di Thomas mani ayah deswa ayah sadi bu sadi besukan sadi pak dalam besukan ana murid dapat ayah murid Jesus dapat ayah murid ana beken ayah da anang kiris Tuhan seni ayah memekat. Sudah madis kadang-kadang kami mai tak give up dalam penyabah tak kami atak meremah dalam penyabah tak tentu agi daya na dimandang di atas anang manya de Sabah na terus Sabah. Pak mani Thomas de an Sabah. Kadang-kadang daya medaan di atas nang teted na Sabah na. Pak atas dengar pak dalam atin tak ada an Sabah. Daya mogi daan di atas pak tak ada an Sabah. Mun Thomas pak ataan bukti kayu baru ataan Sabah. Mun Thomas anak gaya. Aku dah an Sabah kampai aku dah kiris urit tawan di tengah Jesus ngadi tegang ge sini. Ayah mite ndi bukti, ayah ndi gibian persoalan dalam udip dalam masa ndi persoalan. Mana kadang-kadang ata dia dapat Sabah kampai mungkin masa anak ata give up dan penyabah sebab mungkin lagi krisis. Anda di membedak tak de Sabah. Thomas ati masa ia tundak Jesus, ayah sanggup kebes tundak Jesus. Semangat tundak Jesus anak meruai nang jagu bengas Tak tinggal ani diinang di John utung semengdi ayat 96. Masa Jesus rek pari ke Judea kan dia dengar Lazarus kebes. Jadi Jesus rek pari ke Judea teban bara anak murid di pak anak murid na berkenang mani ka amrek pari deka dina ka amrek dok am dok grek dok manjat dingina. Thomas daan di barang murid jak tak tunda ia dika Judea atak kebes sama ngak ayah. Digina tak tinggal penyabah Thomas meruai nang berjagu, meruai nang berani, meruai nang semangat Kata tinggal di John utung 94 ayat 5 ayat 6 kan Jesus daan nang dep irek pari ka sembuh di nyedia tepat ye nata di Sabah di Karamin sama. Thomas second Jesus dika maki ke diki arat nana. Ka Jesus nang aku ina arat penyawa ngapi mudip.
Kami minta perhati hati Thomas masa ayah tunda Jesus, dia betul-betul sabar di Jesus, anak di pingguru. Ayah betul-betul tegap. Pak mungkin sebab ayah dengar Jesus memekat, ayah give up. Maya Jesus hati di tempat imam sabah bersengan anak memeting dingit. Jadi ama abah an sabah. Ayah give up dalam penyabah. Jadi mungkin atak mana ke, mungkin dawa aku dah mungkin krisis COVID-19 hati madin membedak tak makin remah, membedak tak makin give up. Ataupun mungkin krisis beken dalam udip tak dawa mungkin gi kayu anda di beraku di dalam udip tak membedak tak remah, bedak tak ada ansabah. Mana kayu anda di beraku di Thomas, mani ayah abah ansabah. Pak di minggu lepas anak Thomas suak keruk pari ayo bara murid anak beken. Amai tejah ayo moko dengar nang murid anak beken modaan dia nang Jesus memekat. Ayo suak keruk ayo bara anak beken keruk berebet bababet dalam teru. Pak ayo bayu sabah ayo 50-50 dalam penyabah ayo nama setengah-setengah. Jadi kadang-kadang atak tunda penyabah tak sama kruk di semayang kruk ayo berada di Sabah, kadang-kadang tak menena. Kadang-kadang atak baba setengah-setengah dalam penyabah tak ana. Mun Thomas. Sungguh tak mekot, dayak mekot an dia tak mekot dengar ajar pak tak baba an setengah-setengah. Baba 50-50 dalam penyabah tak ana. Pak dahar, Thomas gi digina dahar. Sungguh ayah dah ia baba 50-50. Sebab masa ana Jesus kira nadep di barai. Jesus kira nadep di barai kak damai di angan ni pari di barana beken. Ko ana Jesus dapat Thomas yang Thomas ta tuanku. Ta tinggal mai arit ati. Puastin mo madin Thomas. Tema ona sa puas. Ayah daan sakana di Thomas. Ayah dah jika nadapi, ayah mendaan jawapan di persoalan Thomas anda, ayah membuktikan di Thomas bukti ayah memekat sukabes, ayah mesawat tepak. Kadigina Thomas mesabah. Jesus nang dia ayah, banyak ukurang sabah, sabah me. Kak Thomas mesabah, temak mekris bukti ana ayah mesabah. Ayah dah setakat sabah. Pak ayah ngaku Jesus Tuhan. Tuhanku tepakku ayah ngaku digina. Ayah dah setakat sabah pak. Ayah confess ngah babai. Tuhanku tepakku ni my Lord my God ni. Digina ayah sabah ngah ayah confess dinge ngah babai, ngah ngaku ngah babai. Jadi sudah madis dalam Kristus tuat sembah sembah babai. Kadang-kadang atak mun Thomas, atak an puan bukti baru atak an sabah. Atak an puan jawapan kayu baru atak an sabah. Atak an kiris baru atak an sabah. Pak kambai memena atak tepat deh hari nyikan adepe, tepat deh hari nyukan adepe. Ayah tentu rek kiret nadep dia ata. Tentu rek daan adep dia ata. Tentu rek buktikan adep dia ata. Ayah puan Thomas gi question di dalam atin pergi kira Pak ayah dan jika nadep ia daan di Thomas. Ta Thomas tenganku ati puastin madin Thomas. Menyah kurang sabah. Sabah me. Amai tepak memang tentu ayah an kiren adep Semuki ayah rindu di atak pak ayah abah kiren depe. Ayah tentu kiren adep di atas, amai ayah rindu di atas. Tepahan tak. Jadi sudah madis dalam Kristus, aku andaan digiti tepat dah rek nyikan adep di atas. Aidah yang nyukan adep, ayah buktikan adep. Ati ina adep Tuhan tepak, pinganang ati ina tepak. Digiti metapuan ani jawapan so persoalan ta pasar ayah. Digiti metapuan bukti nang ayah agi ngata. Digiti metapuan dapat kiris ayah dapat puan ayah. So pengenang iati.
Ngapa ki John nang sakti di utung 20 ayat taruh pundi. Pak sopreg ati dog nuris. Sien angan bisa sabah Jesus ati sawa Kristus anak tepa. Kaso ka penyabah ngan angan bisa dapat udip adi sawa. Jadi tepa kirin adep ini pengenang ati. Jadi kami ata gi persoalan dalam pemudip tak kami ataan bukti ataupun atak kiris adep Tuhan tak ada sadika dred kuab aja ngeremen dua tarung arum betapa dapat tepa desah tepa mekirin adep it di pengenang kudus ati. Ata dapat puan yo diki-diki. Sungguh ata ada dapat tunggang di gereja. Pak ata dapat puan tepa di aren tak basah ada ati. Mungkin ati sebab mana COVID-19 ati baba gi ngata. Mungkin tepaan bedak tak an personal experience nga adep di aren baik diki tar isai tapuan aya. Aya an bedak tapuan adep personal relationship nga aya. Jadi sudek madis dalam Kristus dalam tak agah andu Easter ati atak mepuan nang tepa Jesus Kristus adi nyeramat tati ina sawa tepa amai yang memekat sukabes. Kak penyabah tati dah au terun pak penyabah tati me tatu. Atak dapat red nora andu sepagi amai atak bien pendegap dalam budip tati amai tepa ina tepat tabesengan tiap andu. Ngapa igi ragu him anenang. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Jatah semayang. Sama di syurga keinnya terima kasih di kaam sebab penyerindu mandi semai anda Tuhan mepait anak mai Jesus Kristus mekabes hinami kamu mekat yen ami isa dapat udip dalam pemenang sama dalam penyabah mi di ayah amai ia mengarah penyikabes kadi andus kasen ke amrik pakat ko so kabes Tuhan mun ayah dapat bertung sama ngakaam di reis adi bau di ong adi bau ngapai sama ke ku berdoa isa Tuhan dalam miro ong di ong ati isa ke puan penyawa mai ka dalam ong ati diri mandeg ke bisa kinyam penyigaan ngadamai di reis mai ti di bau ati di kaam menyediayan ami daya ti di Sabah udip ada di tan adu-adu. Okay, semayang ti pada nak mai Jesus Kristus Tuhan di pinubos mi. Amin. Atas samanang penyabah Nasia, aku sabah kani Allah sama bisa preg teparangit nga nga sopreg kayu tatok nga kayu dida tatom. Aku sabah kani Tuhan Jesus Kristus anak tamu Allah. Adi so sama dia dawa so kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawu so Allah sawu. Aidag beranak aidag napa. Aya gini ngalah sama. Beda iso kayu mudog nai. Sapata mai seramata ayamun so surga. Ngabeda kuasa Roh Kudus aimit porok ni so Mary bujang tebon nga jadi manusia. Rasul sebab pata aidag masak deregang. Zaman perintah Pontius Pilate. Ayah jirak berasar sudah kubur, anu ditaruh di anu minggu, ayah mokat bau, nanyam kunang surat. Ayah maat ke surga, ngaguru turak kata sama. Ayah mendeg bau, ngebragah jadi anak manusia udipnya kabos. Perintah dabo nog stui-tui. Kusabah ke Roh Kudus, adi Tuhan, adi mudip. Ayah ruwaso sama ngaso anak. Ayah nyembah do puji, agi berimun sama nga anak. Ayah miu so nabi-nabi. Kusabah ni Eklisia Katolika Apostolika. Kungaku ni betisa so ampun dosa. Kukajat mokat dari kabos. Kudip termo madire mendog. Amen.
Jata semayang in sopreg eklesia Tuhan Allah dalam Jesus Kristus kagaya sopreg manusia nanyam adi bergunai. Allah bisa preg kama bipayu adingah pimitik daya mai adi mitik dalam Sabah. Ngen dikir ngaku adat mai bisa jadi ni dalam penyawa mai. Sama-sama udip dalam penyinuk mai. Kakirin beragah mai di dalam ong. Tepat di bisa preg, kaya juga puji terima kasih di kam, yin so preg berkat di kam mengendam pemudi pemi. Kadisa nanti dalam kesemayang, dia minta penyelasi menis mai. Saya akan merodo nguru kaya kanyuton kerja eklesia mai di ni ong-ong. Atas semayang yin diocese ta, yin bishop ta, Bishop Donald, yin sopreg bara padri, kerja tengah gereja, ka sopreg manak Kristen. Isai sopreg ta, sama-sama naik kerja ta, yin dimasang eklesia Tuhan tapa di tuntana ati, del penuh penyinu di ati di pekat, siun ni o Tuhan, sopreg manusia, re bisa daun nyeramat. Tuhan dalam penyerasi mai, Dengan semayang kami. nguru bangsa tinga bangsa beken remaran tengen nga damai. Seun ke di stabi di sopreg manusia, nga jiroh ana di sawuk nga betul. Sama di bisa preg, kameh tujuan pemerintah benda merintah tiap-tiap rais dalam ong ati. Isa ingat penyelasi manis mai, kam kes ati ngera, seun ngera merintah tiap-tiap rais dalam ong ati, nga damai, kajiroh ana di sawuk nga betul. Kaya bitik ke so kaam, bisa kaam ingat jaga pemerintah kami, ada pemerintah rais kami Malaysia, sadrem ngera ingat jaga penanai dari kami ati, so preg manusia bisa dalam damai. Tuhan dalam penyerasi mai, Dengan semayang semayang kami. Kudip nganyadus nadari di sangsara seun ngerap diget di kam, dalam senang bay dalam susah, kaharap di penyinuk mai, adi deh bisa bo. Sama di bisa preg, kaam penyaduh di so preg daya di susah, kaya bite kaam tinggal ngamasi di so preg manusia adi susah, adi beranam, dan kira di kiki ngera giye nere, seun ni kaam nyaduh ngera, kangen buat senang di ngera. Di sana ti kaya semayang, ian Miss Mata, adi di ICU Timberland. Isai kam to dengan kudus mai, kam pi buah ya, kangen penyenang dia ya. Tuhan dalam penyerasi mai, Dengan semayang kami. dengan semayang kami, dah mikingat senadan daya di meh kabadem Sabah, kangen di sama ngangera utuk mai, perintah mai di tan adu-adu. Tepat di bisa preg, kam di menepak seorang gayet nadep mai, kakak menggedik roh hadap mai, kakak menggah pari so preg semengi so orang hati. Kaya mitip penyerasi menis mai, isa kam gen damai di so preg semengi jud madis dinga-dinga nami, adi mendok kubur, di kubur St. James hati kadi berang kaya ni, adi kabus dalam Sabah. Kadi sana ti jameh tak ingat, di jiruta di meh tiga yata, adi ne Madam Peggy anak nakin, adi mendi sowa, nga Tuhan, kata semayang ia mesti kalon anak sinet adi semeng sawa nga Tuhan isa is mengingara dalam damai. Tuhan dalam penyerasi mai Dengan semayang kami jata sama nang ngen dimitete o sama dero masi pada nak temu mai Yesus Kristus adi mi. Amen. Atanang doa ngadap dalam atin takon sama-sama. O tuat masih, kepus mendo kemeja kudus mai, des sebab pedap media tanggut, pak sebab ke harap kemasi mai bogo di bas, keda sedang kena ngeruk tatuh di bawah meja mai, pak am tun saru masih, sepati tuan yang manis, ngene ke iman porok Jesus Kristus kenok daya, sen ke saru di proodrem iyo, payu di proodrem kie. Amen. Atati na porong Kristus, may bedaan di roh kudus sa tamadang baptisa kadarap ni porong. Ya meta biji dremi toro kudus drum eng damai. Kita kirin tanda damai ta beradingan-dingan ta.
This water cleanse, this water cleanse us of our sin. Amen. Biberkat kam Tuhan Allah tepas sopra bedak manis mai kibiat nuruti itu juga kami di tanah mengin ke tengah manusia mendai iri jadi ruti pemudip biat nami. Biberkat Tuhan Allah nog stui. Biberkat kam Tuhan Allah tepas sopra bedak manis mai kibiat ju anggor itu juga kami buat sebuah kap ke tengah manusia iri jadi daya Kristus yut nuak kami. Biberkat Tuhan Allah nog stui. Tuhat ngan, sama rega kam pakat tetit ngan, pakata dia nami ka Tuhan jatangin terima kasih ke Tuhan Allah ta, dan dipatut terima kasih ngapuji dia Tuhan radu kena ngapatut ke berak ngadram sopreg yen puji ke kaam, o Tuhan sama kudus Allah bisa preg adiudip padu-adu, ber Jesus Kristus tenak tambok mai Tuhan nami, amai bedah ayo kaap naparangit ngauok, monobos ke kamangin ke Roh Kudus. Ngamadin kingin terima kasih ke kaam sebab kaap mepakat ayo sok kabos ngabraga. Amayo ano anak biri pasca adi sawo adi medog nyadis yo tame kamu terat dosa om ngapnyi kabos si ayo mo ngarah penyi kabos kanga pe mokate sok kabos ayo mo tabat ki ka udip adi sawo adi tat nadu-adu. Sebab pati sama ngasoprog malaikat, ngasoprog isi sorga, ngasoprog di makabos ram sabah, ki ngagaon natin, memuji kaam kanang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dimerintah soprog isi sorga ngaong puno ngebragah mai. Bragah ke kaam matuwad di rarusanya. So bragah ke kaap sama di kudus, di mengin anak tambok mai Jesus Kristus berjadi ni sadis sedang kena mai dosa pereg manusia. Dingah ke sama ngapai Roh Kudus mai, ditunuh ruti ngaju anggorati, sen pengangin tibsa jadi pereg ngadaya ediki. Amai dingarep mana, janduwe deg jua, ayemit ruti, moko ingin puji, ayo miri ruti ano, rasungen demuri te kanang, mit, man, ati porongku, adidog ngen yut ngan, nais muti, ngan atok ngaku. Mukuman ayamit makup rasungen puji. Kangen demuriti kanang nokso progngan sau ati daya kudaya payu bau adi medogren yut ngan yen daya bogo yen pengampun dosa. Nais muti tiap karingan nokke ngan atok ngaku. Sapati sama kendai semuti nemon penyebada anak mai. Penyekabos ke pinaneng, pimokat ke praga, drum pimaan ke gaon, pimano ke kajut. Ngakajugan ke kaam sama ngaruti ngaju anggorate, puji ngas daru amiyon sadis sedini sidad yang yenda turegang. Kamat ke drum mayo, berasu programi di kamat sekremen kudus ate, berisi ngaroh kudus mai. Kajadi ni dalam eklesia kudus mai di podok anak mai, Jesus Kristus Tuhan nami. Beda ayo
sama nga ayo derap ni itong Roh Kudus. So perpuji ngebragah jadi ke kaam sama bisa preg nog stui-tui. Amen. Namun hadap Kristus penebuh sa mengajar tenang sama ami di sorga, kudus sadat mai, menog perintah mai, jadi raat mai dem ok medram sorga. Ngin ken watip kumana mi, ampun sarah kami, meki ampun sarah dea dikie, tenyenak ilm subah pak peruah ke suarap. Amin. Selamat Tuhan sarur ngangan. Sama ngengakap. Atamiri luti yatien sama dapat utung dalam porong Kristus. Sandal Spirit. Anak berialah keamiteran dosa ok masih kaki Anak berialah keamiteran dosa ok masih kaki Anak berialah keamiteran dosa ok ingin ke selamat mai. Lodan melawati. Berapi mas madis hit barata diadot aido tungang kemat sakramen Eucharis di atas sama-sama nang doa hati. O Tuhan Yesus Kristus, amai kie, de bisa kamat kaap dalam sakramen porok ngadaya anak may madin. Kie ngatin takut mite kaap mendog kasmengi yami, madin dalam roh. O Tuhan Yesus mendog kakie, bibisig, bibua, negap, katubu kie ngadep may, madin ngasraru dog stui-tui. Amen. Orokan dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat na dawado. Amen. Mandogmen ke kamat porok na dia Tuhan Yesus Kristus sa di penatang iya kabosad ngan kamat ida matit ngan nga penyabah nga puji. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat na dawado. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat na dawado. Amen. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat na dawado. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. He did. His blood is covering my sin. I believe. I believe. Kita semayang. Sama so programi kengen terima kasih nga puji di kaam amai di tika ke jua kaam tuduk ke edera penak mai ketaban ke mani nga kaam. Udip nga kabos ayo kirim pindu mai. Ngin ke penyerasi manis mai ka kuka tiban beragah mai. Isai ke di belutung porong Kristus udip samang ayo dalam pemokate. Ke di nok samaku pitaban udip ke dia bokon. Ke di Roh Kudus nyakar ngin jawa kaso prog dia di ok. Nagap ingarap mi di kayu di mo kaam sedia ya tami. Saki
Ngasoprog manak mai si untuk perupas. Kasoprog daya di ok udip jengen puji dadat mai. Bedak Kristus adi Tuhan nami. Amin. Amin. Tenang sama-sama. Allah besaprog ingin terima kasih di kaam. Kaam mapaan ke ngaporok nanak mai Jesus Kristus. Beda ayuh juga semongi ngaporok menusadis tudip. Peruak suati kuasa roh kudus mai. Soan ke udip kengrejain puji keberagah kadet mai. Amin. Tuhan ngereo ngangan. Sama gengakam. Tepat damai. Adi mapakat sokobos Tuhan ta Jesus. Adi pingat bas biri beda dengan sukup kena dalam soprep kenai kena. Adi dengan nai nanyam kap nyiraat ni. Nga berkat tepak besapreg sama anak ngeroh kudus. Sudah menog kangan kadua-dua ngangan. Amin. Amin. Panume dalam damai. Ke adi dalam madan Jesus Kristus. Haleluya.